Paragraphe 70. Ile nukta makumi saba. Frère Branham dit, Wanasema ainsi vous voyez, hivi mnaona aussi longtemps qu'il y a quelque chose dans le cœur d'un homme, wakati wote kunakuwa kitu muroho ya mtu, quelque chose qui réclame quelque chose, kitu kenye kinadai kitu il kimoja, doit y avoir quelque chose pour répondre. kunapaswa kuwa kitu cha kujibia, Il doit y avoir quelque chose kunapaswa kuwa kitu pour donner satisfaction à cet juu ya appel. kuleta furaha kwa ile mwito Dans votre cœur là, muroho yenu mule. si vous désirez quelque Kama chose, mnataka kitu, sachez que quelque part là, mtasema fasi moja il y hapa a une réponse. kunakuwa jibu moja. Si vous avez un besoin Kama unakuwa na hitaji qui vous tourmente, ile na mivuruka avec lequel vous marchez chaque kile jour, unatembea nayo siku sachez yote, que pour ces besoins-là, sijua sema hiyo ile il y a hitaji la réponse de Dieu quelque part. kuko jibu ya Mungu fasi Est-ce moja. que vous êtes là? Eti mko pale. Paragraphe 68. Paragraphe 68. Frère Branham raconte une histoire. Branham na hadithi moja. L'histoire d'un animal de brousse. Hadithi ya nyama moja wa mpori. Il dit on nous a appris Asema tupatia habari que le phoque, asema ule phoque marchait à bord de la mer à l'aide de ses pattes. yeye alikuwa anatembea pembeni ya maji na mikulu yake. Là c'est un animal comme la chèvre. Pale ni nyama sawa mbuzi. Il marchait à quatre pattes. Alikuwa anatembea na mikulu ine Le long de la rivière, pembeni ya maji, le long de la mer. pembeni ya bahari. Mais cet animal-là, Lakini ule nyama ule quand il voyait les poissons nager dans l'eau, wakati alikuwa anaona samaki kwenda quand kutembea il mu maji, voyait les poissons vraiment nager dans l'eau, alikuwa anaona samaki alikuwa anapika safi mu maji, l'animal-là ule nyama ule a commencé à désirer des nageoires. yeye akaanza kutaka vile binti ya kumsaidia Lui kutembea qui mu maji. était un animal, Yeye yule alikuwa il nyama, marchait à quatre pattes. alikuwa anatembea na Quand mikulu il ine. voyait les poissons nager, Wakati alikuwa anaona samaki lui kutembea aussi a mu maji, commencé yeye pia à akaanza désirer les nageoires. kutaka vya kutembea navyo mu Il maji. disait qu'un jour, Anasema siku moja moi le phoque, mimi phoque, malgré que je marche avec les pattes, hata kama natembea na un mikulu, jour, siku moja le Seigneur me donnera des nageoires. Bwana atanipatia furaha. Il avait besoin de nageoires. Alihitaji furaha, Il désirait tellement les nageoires. alihitaji vya kutembea navyo Et mu maji. tellement son désir était Na grand, vile ni yake ilikuwa le kubwa, Dieu immuable, ule Mungu qui asiyobadilika, agit de façon inattendue, aula anatenda mnamo sio un kuchunga. Siku jour, moja, alléluia, haleluya, comme il avait besoin de sababu nageoires, alihitaji vya kunaona navyo mu ces maji, pattes-là ile mikulu ile se sont transformées en nageoires. ikabadilika inakuwa vya kunaona navyo mu Les maji. pattes d'un animal, Ile mikulu ya les nyama, pattes du phoque, mikulu ya ule un nyama, animal qui marchait comme moi, ule nyama alikuwa un anatembea sawa animal mimi, qui marchait comme la chèvre, ule mnyama alikuwa anatembea sawa tellement mbuzi. il avait besoin de nageoires. Vile alihitaji vya kunaona Quand navyo mu il maji, voyait le poisson nager, wakati alikuwa anaona ule il samaki se kutembea mu maji, disait, alikuwa anasema moi le phoque, mimi phoque, un jour, siku moja avant que je ne meure, mbele ya mimi kufa j'aurai des mimi nageoires. nitapata vya kutembea Mais navyo mu le maji. Dieu Na immuable, Mungu qui asiyobadilika, agit de façon mwenye inattendue, kutenda mnamna sio kuchunga. maintenant, Sasa l'animal là ule nyama n'a ule plus de pattes ana tena na et mikulu, les pattes na mikulu se sont transformées en nageoires. inabadilika inakuwa vya kutembea navyo mu maji. Pourquoi? Namna gani? Parce qu'il avait besoin de Kwa sababu nageoires. alihitaji vya kutembea navyo mu Il maji, avait besoin de nageoires. alihitaji vya kutembea navyo mu maji. Le Dieu immuable, Ule Mungu le grand asiyobadilika, créateur, ule muumbaji le kubwa, créateur de la jeunesse, ule muumbaji wa le mwanzo. Dieu qui change le temps, Mungu anabadilisha le Dieu qui nyakati, change les mwenye circonstances. anabadilisha wakati. Il est venu là, Alikuya pale à la place des pattes, nafasi ya mikulu, il lui a donné des nageoires. akamupatia vya kutembea navyo mu Et maji. Frère Branham dit, Na ndugu Branham quand anasema il est parti de la terre vers la wakati mer, alitoka pa udongo kwenda en kubahari, tant qu'animal à fourrure, kama vile ule nyama ule la nature ule asili lui a donné des nageoires ikamupatia vya kutembea navyo mu maji à la place des pattes. nafasi ya mikulu. Et cet animal-là, Na ule nyama il ule pouvait nager aliwezi kutembea mu plus maji qu'il ne pouvait marcher. kushindia